हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे 1 to काउंटिंग 10 तक। क्या पढ़ेंगे बच्चों? 1 to काउंटिंग 10 तक। उससे पहले जान लेते हैं कलर्स नेम। ब्लू कलर, ब्लैक कलर, चॉकलेटी कलर, पिंक कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, बेबी पिंक कलर, वाइन रेड कलर। तो बच्चों अब हम सीखेंगे 1 to काउंटिंग 10 तक। ठीक है बच्चों? वन क्या है बच्चों? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I hope you like it. Bye bye kids.